अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहे, सलामत रहे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में इस व्लॉग को ज़रूर सेंड करें। जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने दुनिया के हर मुल्क को पाकिस्तान समझ रखा है, जहां अदालतें इनके इंतशार को सपोर्ट करेंगी। ऐसा नहीं है। मुत्तहदा अरब अमारात में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वाले यूथिये पकड़ में आ गए हैं। अब मुत्तहदा अमारात ने खलीजी ममालिक से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है, बल्कि कार्रवाई होगी हुई है। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा करेंगे, इनके खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई होगी। डेपुटेशंस, उम्र कैद और सख्त सजाएं दी जाएंगी। बताया गया है कि यूएई में 18 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों से वीजे जारी किए जाते हैं। यूईए में मुकीम या विजिट पर जाने वाले पाकिस्तानियों की जानब से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडे देखने में आया है, जिस पर इनमें से बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया गया। कई को 14 से 15 साल सजाएं हुई हैं। मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, 14 से 15 साल सजाएं हुई हैं, यह कहा जा रहा है। अब आप अंदाजा करें कि एक मुल्क के जो कानून हैं उनके मुताबिक वहां बैठकर आप किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ, ये पाकिस्तान के अलावा कोई और भी मुल्क हो सकता है, वहां पर बैठकर उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और जो करेंगे उनके साथ क्या होगा? 10 से 14 साल की सजाएं जो हैं, 14 से 15 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। इस जुर्म में 5 से ज्यादा पाकिस्तानियों को उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। बेशतर को मुल्क से बेदखल कर दिया गया। ऐसे पाकिस्तानी ताहयात खलीजी ममालिक में दोबारा वीजा अप्लाई नहीं कर सकेंगे, काम नहीं कर सकेंगे, काम भी नहीं कर सकेंगे और विजिट वीजा भी नहीं अप्लाई कर सकेंगे। अंदाजा करें जरा। खुद जिसने वजारत उज़्मा के मजे लिए, खुद जिसकी बहनें अरबोपति हो गई, खुद जिसकी बीवी और उसके साबक बच्चे जो हैं वो अरबोपति हो गए, लेकिन मारा कौन गया? केपीके का एक आम पख्तून, पंजाब का एक पंजाबी, बलोचिस्तान का पंजाबी और सिंध का एक सिंधी इसको फेवर देने में या इसके मोहब्बत करने के जुर्म में अपने काम कारोबार से भी हाथ धो बैठा। और ये साहब जिनके लिए सब कुछ कर रहे थे, इन्होंने तो अल्लाह माफ करे, जो इनके साथ जिन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं उनको नहीं बख्शा, तो इन बेचारों का कौन वाली वारस होगा जो इसके चक्कर में अपने आप को इस अजाब में डाल रहे हैं। वहां के हकाम ने यूथियों को खबरदार किया है कि मुतहदा अरब अमारात में रहने वाले अफराद पाकिस्तान और इसके अदारों या सियासतदानों के खिलाफ मनफी प्रोपागंडा करने से हरगिज बाज रहे हैं। यूईए या खलीज ममालिक में रहते हुए होशियार रहें, किसी के बहकावे में ना आए, सोशल मीडिया पर अपने मुल्क के खिलाफ कोई प्रोपागंडा ना करें, ना ही किसी मनफी प्रोपेगंडे को अपने पेजेस पर शेयर करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो इनके खिलाफ कवानीन के मुताबिक भी अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप उसमें इस तरह से मुलव्वस है जिस तरह प्रवेश संधीला मुलव्वस है। प्रवेश संधीला जैसे मुलव्वस है, वो बाकायदा तौर पर सुबह शाम यूथियों की बैंड बजा रहा है। तो मैं बाकायदा तौर पर, मैं खुद, मेरे पेज है, खुद मेरा ट्विटर हैंडल है, मेरा यूट्यूब है, और जहां मुझे मौका मिलता है मैं रगड़ा लगाता हूं। ठीक है जी। ये तो हो गया एक बाकायदा तौर पर उनके कानून के मुताबिक जुर्म। ठीक हो गया जी। अगर मैं मुल्क के मुखालिफ ऐसी कोई चीज कर रहा हूं और सऊदी अरब में रह रहा हूं। एक ये है कि मेरे पेज पे या किसी दूसरे पेज में कुछ चीज लगी हुई है और किसी को मोहब्बत आई और उसने इमरान खान की मोहब्बत में उसको आगे शेयर कर दिया। वो जो आगे शेयर करने वाला बटन है वो भी आपको तकलीफ दे सकता है। मतलब आप किसी भी तरह में उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आप उसको लाइक करेंगे और आपके पेज से, आपकी आईडी से अगर लाइक किया गया तो भी आप सजा के हकदार ठहरेंगे। मैं आपको जरा तफसील से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि मेरा कोई भाई जिनकी बहन की शादी हो, जिसके वालिद साहब या वालदा का ऑपरेशन हो और वो वहां पे मेहनत मजदूरी कर रहा हो और ये झूठे इंसान के चक्कर में वो सारा कुछ धरे का धरा रह जाए, बाप यहाँ पे तड़पता अस्पताल में पैसों को उड़ीता रहे, भैन का जहाज जरा जहेज है वो विच ही पिया रहे और मुंडा इमरान खान की मुहब्बत दे विच उत्थे टंगिया होवे। इसलिए मैं आपको ये जरा पंजाबी दे विच आसान तरीके नाल समझा रहा हूं। यूएई में मुकीम कोई पाकिस्तानी अगर फेसबुक या दीगर सोशल मीडिया अकाउंट पर मनफी पोस्ट को शेयर या लाइक भी करता है तो यूएई में रहते हुए इसका पेज भी बंद कर दिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान में ऐसे प्रोपेगेंडे में मुलव्वस शहरियों को भी वीजों के हसूल में छानबीन का सामना करना पड़ेगा।
اس لیے پاکستانی شہریوں کو مشورہ ہے کہ وہ UAE اور دیگر ممالک کے قوانین کی پاسداری کریں۔ اب جیسے یہاں پر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں، جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ویزا اپلائی کرنے میں آپ سے اب جو ہے وہ آپ کے ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ہینڈل بھی مانگے جائیں گے، اور پھر ان کی چھان بین کی جائے گی، اور اگر آپ ایسا کچھ غلط لکھ دیتے ہیں یا کوئی ایسی غلط انفارمیشن دے دیتے ہیں تو اگر وہ آپ پکڑے جائیں گے بعد میں تو بھی اس پر کاروائی ہوگی۔ یہ تو کمال کا قانون ہے یار، یہی قانون ہونا چاہیے پاکستان میں اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے ان یوتھیوں سے، ورنہ یہ یوتھی پاکستان کا وہ حال کریں گے جو ایک کسائی بکرا حلال کرنے کے بعد اس کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ کاروائی UAE نے کی ہے، کتنی سخت کاروائی ہے، ان کو ویزے بھی نہیں ملیں گے جو پاکستان میں بیٹھ کر انتشار کرتے ہیں، ان کی پروفائل بھی چیک ہوگی، اگر ثابت ہو گیا تو سرے سے ویزا ہی نہیں دیا جائے گا۔ PTI کی انتشار بازی اب نہیں چلے گی، اور اگر چلے گی تو بہت سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ یوتھیے تو زیادہ تر جاتے بھی دبئی اور سعودی عرب میں بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کو میرے کسی دوست نے، کسی بھائی نے، اور کیونکہ UAE میں کافی زیادہ لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کو لائٹ نہیں لینا، آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں۔ ادھر عمران خان کی بینڈ بج گئی، جیسے ہی جیل سے سہولت کار بدلے ہیں، 2 سٹاف ممبر بدلے ہیں، عمران خان کو لگ پتا گیا کہ جیل ہوتی کیا ہے۔ اب مصروف یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ نواز شریف کو تو فریج دی گئی تھی، مجھے فریج بھی دے دے، اور آج عمران خان نے کہا کہ مجھے فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، کھانا گرمی میں خراب ہوتا ہے، بکرا اور دیسی مرغی خراب ہو جاتی ہے، مجھے فریج الاٹ کرو۔ میں فوراً مطالبہ کرتا ہوں، پرویز سندھیلا، میاں محمد نواز شریف صاحب محبت کرنے والا، پاکستان سے محبت کرنے والا ایک عام شہری پرویز سندھیلا مطالبہ کرتا ہے کہ عمران خان کو فریج دی جائے۔ یہ عمران خان کا رائٹ ہے، حق ہے، اور پلس عمران خان کو تھوڑی سی شرم بھی دلائی جائے کہ عمران خان صاحب اب ان لوگوں کی حکومت ہے جنہوں کو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے کرسی بھی نہیں دی تھی، آج وہ وزیر اعظم ہے، جس کی کمر کی ایک مسئلے کی وجہ سے وہ سیدھی طرح سے نہیں بیٹھ سکتا، ایک اسپیشل کرسی پر بیٹھتا ہے، وہ کھڑا ہو کر سجدے میں جا کر اگر نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے اس کو کرسی بھی نہیں دی تھی، اس کی حکومت میں آپ کو فریج دے دینی چاہیے۔ جب آپ امریکہ میں کھڑے ہو کر نواز شریف کے AC اتارنے کی بات کر رہے تھے، آج اس کے بھائی کی حکومت ہے۔ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ عمران خان کو فیل فور ایک فریج کو خریدنا چاہیے، اور فریج کو خرید کر اپنے سٹاف کے ذریعے اڈیالہ جال بھیجنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ کہنا چاہیے اپنے بھائی کی حکومت کو کہ فوراً آرڈر پاس کریں کہ عمران خان کو فریج دینی چاہیے۔ مریم نواز پنجاب کی CM صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہوا، ان کو اپنے باپ کے سامنے جیل میں گرفتار کیا گیا۔ مریم نواز سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے پیسوں سے جیل کے لیے ایک فریج خریدیں اور اپنے جیل حکام کو حکم جاری کریں کہ یہ فوراً عمران خان کو جیل پہنچائی جائے، تاکہ شاید عمران خان کو تھوڑی سی شرم آئے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تب آپ فرعون بنے ہوتے ہیں، اور جب آپ جیل میں ہیں تو آپ کو جیل میں ہر وہ چیز چاہیے جو نواز شریف کے پاس تھی۔ آئی ڈونٹ نو، نواز شریف کے تم نے AC اتار دیا تھا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ نواز شریف کے پاس فریج کی سہولت تھی۔ خیر، میں سمجھتا ہوں کہ تحریری درخواست دیں، یہ میرے جذبات تھے، AC اور فریج دونوں دینے چاہیے۔ جیسے میں کہہ چکا ہوں، عمران خان ایک بار پھر اعتراف جرم کر رہا ہے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ GOH کے سامنے احتجاج کرنا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، مسعود کو کوئی بتائے حساس تنصیبات کے سامنے 10 بندے ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور تم تو پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہو، اور یہ ایک وزیر اعظم ہے۔ ایک وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حساس بلڈنگیں جو ہیں، حساس جو عمارتیں ہیں، ان کے سامنے 10 سے زیادہ بندے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اس بات کا اگر وزیر اعظم کو نہیں پتا سابق کو، یہ کس کو پتا ہوگا؟ عمران خان ایک دن میں صحافیوں سے کئی متضاد باتیں کرتا ہے۔ ایک لمحے کو کہتا ہے کہ فوج سے بات کروں گا، یا پھر کہتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق مذاکرات کروں گا۔ بھائی، آئین میں کہیں نہیں کہتا کہ فوج سے مذاکرات کرو، تو پھر کہتا ہے کہ 9 مئی میں نے نہیں کرایا تھا، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ GOH کے سامنے پروٹیسٹ کرنا بالکل غیر آئینی نہیں۔ تو خان کو جیل نہیں، مینٹل ہسپتال کی ضرورت ہے۔ خان کو مشورہ کرنے کے لیے فوج سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ کسی ایسے ڈاکٹر سے کرنے چاہیے جو عمران خان صاحب کے یہ مسائل سمجھ سکے۔ عمران خان سے پوچھا شیر افضل مروت کو آپ نے کیوں نکالا، کوئی جواب نہیں دیا۔ صحافیوں نے بار بار سوال دہرائے، موصوف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ کیا جواب دے؟ سب کو پتا ہے کہ مروت کا کوئی قصور نہیں، اتنا قصور ہے کہ وہ عمران خان سے زیادہ مشہور ہو گیا تھا، اور یہ اس کا بہت بڑا قصور ہے کہ وہ عمران خان سے زیادہ مشہور ہو رہا ہے، اور جب عمران خان سے زیادہ مشہور ہوگا تو پھر میرے خیال میں اس سے بڑا اور قصور اس نے اور کرنا بھی کیا؟ اس سے بڑا قصور ہے کیا؟ یہ چھوٹا قصور ہے کہ وہ عمران خان سے بڑا ہو گیا ہے؟ یہ اس کا بہت بڑا قصور تھا۔ تو خیر، اس سوال کا جواب کوئی نہیں دیا۔ 5 اگست کو پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو تگڑا پیغام دینا چاہتی ہے۔
इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल को कौमी असम्बली से मंजूर किया जाएगा और 5 अगस्त को ही सेनेट का अजलास भी तलब किया है। कौमी असम्बली का अजलास पीर 5 अगस्त को 11 बजे दिन पार्लियामेंट में हाउस में होगा और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। सदर मुमलकत ने सेनेट का अजलास भी पीर 5 बजे शाम को तलब कर लिया है, यानी 5 अगस्त को जजों को बताया जाएगा कि पार्लियामेंट क्या होती है और 5 अगस्त को ही पीटीआई ने खान की जेल में 1 साल मुकम्मल होने पर जलसा रखा है। बड़ी अहम बात है जी, जलसा भी होना चाहिए और पीटीआई को पहले पार्लियामेंट के साथ खड़े होकर पार्लियामेंट की आवाज में आवाज मिलानी चाहिए, जजों को पैगाम देना चाहिए। ये जज कल पीटीआई के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं जो आज इस हुकूमत के साथ कर रहे हैं, बल्कि आइन के साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जो अभी कर रहे हैं और ये आइन हमेशा रहेगा, इस मुल्क की कोई जमात रहे या ना रहे। और खान साहब 1 साल जेल में होने का जो जलसा मनाया जा रहा है उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। इधर गंडापुर ने इमरान खान से जेल में मुलाकात पे मीडिया में कहा कि हम 9 मई पर माफी मांगने को तैयार हैं, बस हमारी गलती साबित करो। ये आधी माफी है, अब गलती जब अदालतें कहेंगी तो फिर ये पूरी माफी मांगेंगे। मेरे ख्याल में ये पूरी से भी आगे जाके मांगेंगे, ये लम्मा पै के तरले करेंगे कि माफ कर दो सानू, क्योंकि इनको माफी मिलनी नहीं है। ये डिसाइड हो चुका है, इस वक्त माफी देने वालों ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि 9 मई की अगर माफी दे दी तो कल कोई भी इमरान खान गंडापुर उठेगा और उठकर कोई भी लौंडा लपाड़ा उठेगा और वो आग लगा देगा और कहेगा बाद में मैं माफी मांगता हूं, और फिर आपको माफी देनी पड़ेगी उस मुलजम की तरह जो पिछले दिनों एक वाकया बड़ा मशहूर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर इंटरव्यू का वकील का जो काफी इंटरव्यू मशहूर है, जिसमें वो कह रहा है कि जी मैंने जज से कहा क्योंकि इमरान खान साहब में और मेरे कैदी में दोनों के राइट इस कानून के मुताबिक एक है, तो इमरान खान साहब जो है उनको 20-20 25-25 मुकदमों में जमानत है, तो मेरे बंदे को तो सिर्फ मंशियात पकड़ने के चक्कर में आपने पकड़ा है, उसको जमानत दें, क्योंकि वो भी अगर इमरान खान को मिल सकती है तो इसको भी मिल सकती है। तो फिर जज को स्माइल के साथ मुबारक देनी पड़ी कि वो बंदा तो बात ठीक कर रहा है कि अगर इमरान खान को 25 मुकदमों में जमानत मिल सकती है तो इस मुलजम को क्यों नहीं मिल सकती। तो कल इसी तरह कोई भी किसी भी बिल्डिंग को आग लगाकर कह देगा कि अगर इमरान खान ने ये जुर्म किया था उसको कुछ नहीं कहा तो मुझे क्यों कह रहे हो, मुझे भी माफ कर दो। इसलिए ये मिसाल नहीं बननी चाहिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। जो यूई में हो रहा है, जो यूई में इस वक्त कानून बन रहे हैं और यूथियों की टिबरी टैट हो रही है, आप इस पर क्या कहेंगे और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत को भी इस किस्म के इक़दाम उठाने चाहिए? सवाल का जवाब जरूर दें। व्हाट्सएप ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा जो वीलॉग है शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।